शाश्वत सारंग जोशी हे महिम्नचे 11 ते 24 पर्यंत श्लोक म्हणत आहे. आयत्नातापाद्य त्रिभुवनमवैरव्यतिकरं न शासो यद्बाहु न भ्रत रणकण्डो परवशान् शिरपद्माश्रेणी रचितचरणां भोरुहबले शिराया स्वद्भक्ते स्त्रीपुरहरविस्फोर्जितमिदम् अयत्न अमुष्यत्वसेवा समधिगतसारं भुजवनं बलात्कैलास्येऽपि त्वद्दिवसतौ विक्रमयतः अलभ्या पाताले प्यलिसचलितां दृष्टशिरसि प्रतिष्ठा त्वय्यासीत् ध्रुवमुपकितो मुह्यति खलः यद्यद्ध्रीं सूत्राम्नो वरदपरमं चैरपि सति यद्यद्ध्रीं सूत्राम्नो वरदपरमो चैरपि सति मदश्चक्रे बाण परिजनविधेयत्रिभुवनः न चित्रं तस्मिन् परिवसितरि त्वश्चरणयोर् कस्य पुण्यच्चै हवति शिरसत्त्वय्यनवतिः अखण्ड ब्रह्माण्ड क्षयचकितदेवासुरकृपा विधेयस्य सिद्ध्य त्रिनयनविषं संरसवतः कल्माषकण्ठे तव न कुरुते न श्रियमहो विकारोऽपि श्लाघ्यो भुवनभयभङ्गौ व्यसनिनः असिद्धार्थानैव क्वचिदपि सदे वासुरनरे निवर्तन्ते नित्यं जगति जैनो यस्य विशिखः तपश्चन्नेशत्वमितरसुरसाधारणमभूत् स्मरस्मर्तव्यात्मा नैव शिशुमरस्य वपुषः महीपादाघाता व्रजति सहसा संशयपदं पदं विष्णो ब्राह्म्यत् भुजपरिगरुग्रहगणं मुहूर्दंस्तंया जनिव्रतजटा ताडिततटा जगद्रक्षायै त्वं नटशिनु वामयि वैभूता यद्व्यापीतारागणगुरितपेनोदगमरुचिः प्रवाहो वाराम्यः पृष्ठतलघुद्रष्टशिरसि ते तवैपाकारं जलधिवलयं तेन कृतमी तेनेनैयो नय्यं पृष्ठतलघुद्रष्टशिरसि धृतमहिं दिव्यं तव वपुः रतमहिमदिव्यं तव वपुः रथक्षोणीयन्ता शतधृतिरगन्द्रे धनुरथो शतधतिरगेन्द्रो धनरथो रथाङ्गे चन्द्रार्को रथचरणपाणिश्चरैति दिदक्षोस्ते कोऽयं त्रिपुरतृणमाडम्बरविधि विधेयै क्रीडन्त्यो न खलु परतन्त्रप्रबुधियः हरिस्ते सहस्रं कमलबधिमादाय पदयोर् यदेकोणे तस्मिन् निजमुदहरं नेत्रकमलं गतो भक्त्युद्रेक परिणतिमसौ चक्रवपुषः त्रयाणां रक्षायै त्रिपुररजागर्ति जगतां ऋतो सुप्ते जाग्रत् त्वमसि फलयोगे कृतमतां त्वकर्मप्रध्वस्त्वं फलति पुरुषाराधनावर्ते अतस्त्वां सम्प्रेक्ष्य क्रतुषु फलदानप्रतिभुवं श्रुतो श्रद्धां बद्ध्वा दृढपरिकरः धर्मसुजनः यदक्षो दक्ष क्रतुपतिरधि शस्तनव्रतां ऋषीणामात्विज्यं शरणदसदस्यासुरगणः क्रतुभेषत्वत्ता क्रतुफलविधानव्यसनिनो ध्रुवं कर्तुश्रद्धा विदुरमभिचाराय हिमखः प्रजानाथं नाथ प्रसवमभिकं स्वां द्वितरं कथं रोहितभूतां श्रीरमैषुम्रस्य वपुषः धनुष्पानेर्यातं दिवमपि सपत्राक्रतममुं रसन्तन्तेऽद्यापि त्यजति नवव्याधरवसः
ज्वलावन्याशंसा द्रतधनुषमन्नाय तृणवत्पुरः अष्टां दृष्ट्वा पुरमथनपुष्पायुधमपि यदि स्त्रैणं देवी यमनिरतदेहार्धघटना तवैति त्वां बध्वा बत वरदमुग्धा युवतयः श्मशाने स्वाक्रीडा स्मरहरपिशाचा सहचरा सीतावस्मालेप स्रोऽपि न करोति परिकरः अमङ्गल्यं श्रीरं तव भवतु नामैवमखिलं तथापि मृतूनां वरद परमं मङ्गलमसि अनप्रत्यक्चित्ते सविदमोदायात्तमरुतः त्रय्यशद्रोमान प्रमदसलिलो सङ्गिद्रशः यदा लोक्याराधं हृदयैव निमज्जामृतमये तदत्यन्तस्तत्त्वं किमपि यमिनस्तत् किल भवान् त्वं कस्त्वं सोमति त्वमरकस्तं सोम त्वमसि पवनस्त्वं हुतवः त्वमापस्तं व्योम त्वमुदरनिरात्मा त्वमिति च परिच्छिन्नामेवं त्वयि परिणता बिभ्रतु गिरं विघ्नस्तत्तत्त्वं वयमिह तु यत्त्वं न भवसि तु यत्त्वं न भवसि त्रयी ते स्रवन्ति झालाय ना तो